आगे बढ़ो, डॉक्टर प्रमोद सावंत आप आगे बढ़ो। आमच्या स्टेट प्रेसिडेंट आमचो दामू नायक आणि थोड्या टायमान आता आमचो डायनेमिक सीएम हांगासर आता येवपाचो आसा। तसंच युनियन मिनिस्टर आमचो श्रीपाद भाऊ, आमचो MP राज्यसभेचो सदानंद शेख तनावडे सर, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दयानंद कारवडकर, सिद्धेश पेडणेकर, तसेच आमचे सगळे इतर मान्यवर आणि तसेच माझे सगळे आमच्या पेडण्या माराय पंचायतीचे सरपंच, तसेच डेप्युटी सरपंच, तसेच सगळे मेंबर्स, तसेच म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन, वाईस चेअरपर्सन, काउन्सिलर, तसेच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष सगळे आणि सगळे म्हणजे धडाडीचे कार्यकर्ते बीजेपीचे आयज खूप बरें दिसता। आयज सगळे जाण आमी तुमकां उलो केलो आणि सगळे जाण आमचे कार्यकर्ते तशें सगळे जाण आमच्या पेडणेचे लोकांनी आमची एक ताकद दाखयल्ली आसा हांगासर आणि खूप बरें दिसता म्हाका जे आयज सगळे गांवचे लोक पेडण्याचे अख्ख्या हांगासर तांकां आपयल्यान ते हजर जाले। ताका लागून हांव मनाक आजारसून तुमकां पयलीं देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आयज बीजेपी सरकाराचें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, आयज बीजेपी सरकार ही आयज नंबर 1 आसा आणि जे आयज आमच्या डायनेमिक सीएम जो आयज आमच्या गोंयांत लागून जे काम करता तुमकां खबर आसा, तो जे आयज काम करता ते खूब स्पिडीन काम करता। जे आयज तेणी आमकां पेडण्यांक लागून खुबशे अशे प्रोजेक्टूय आमकां दिल्ले आसा। जे प्रोजेक्ट तुमकां खबर आसतले, जे आयज आमच्या पेडणेकरांक सदांच हांव म्हणटालो जेन्ना येयलो तेन्ना आमच्या पेडणेकरांक सदांच उदकाचे प्रॉब्लेम जाताले, ते आयज आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम सगळ्यांचे ते सॉल्व करून दिल्ले आसा। आयज ना जाल्यार एप्रील आनी मे म्हयन्यांत कितलेशेच लोक अशे उदकाक लागून हे जाताले, प्रॉब्लेम जाताले। म्हाका दिसता आमी अशे कितलेशे टँकर पावयताले, त्या ते प्रॉब्लेम आतां खुबशे आमच्या बीजेपी सरकारान सॉल्व करून दिल्ले आसा। तशेंच आमचे हांव एप्रिशिएट करता जो आयज आमच्या सीएमाक जो आयज आमचो 17 MLD जो चांदेल प्लांट जो आयज तेन्ना इनॉग्रेशन जायनासतना तेणी सांगलें की हो जो इनॉग्रेशन करच्या पयलीं तुमी हे प्लांट चालू करा म्हणून। ताका लागून हांव ताका एप्रिशिएट करता। ते आतां तो हेच्या फुडें तो प्लांट इनॉग्रेट जातलो, कित्याक बाकीच्या गोष्टी कितें आसता जे जाल्यो काय रोखडेच तेजे इनॉग्रेट करतात। ताका लागून हांव ते कामाक लागून ताका एप्रिशिएट करता। तशेंच खुबश्यो गोष्टी आयज WIDचे रॉ वॉटर ते आमचे बैलपारा ते आमचे काम जाल्ले आसा। तशेंच तुमकां खबर आसतले जे आयज आमचे लायटीचे आमच्या पेडण्यान खुबशे प्रॉब्लेम जाताले, ते आयज लायटीचे ट्रान्सफॉर्मर आयज आमकां खुबशे न्यू दिल्ले आसा। तशेंच आमचे 100 करोडाचो एक प्रोजेक्ट आतां अंडरग्राउंड केबलिंग ते बी आयज आमचे काम चालू आसा, ते बी ऑलमोस्ट आतां काबार जावपाचे आहा। तशेंच खुबश्यो गोष्टी आयज आमकां बीजेपी सरकार जो आयज आमी काम करता खूब उमेद दिसता बीजेपी सरकारा वांगडा काम करपाक, कित्याक जो आयज सरकार जो खुबश्यो गोष्टी आमकां जाय पळय त्यो आमकां आयज अवेलेबल करून दिता। जो आयज आमकां इंडोर स्टेडियम जो आमचो पेडण्या इंडोर स्टेडियम कितली दीस वर्सां जालीं म्हाका दिसता तो रेंटाक दिल्लो, आमी एसेंब्लीन वचून उलोवन ते जे झगडो आयज आमी तो परत घेतलेलो आसा आणि तो इंडोर स्टेडियम आयज आमच्या पेडणेकरांक लागून तो आयज ओपन केल्लो आसा। तशेंच आमकां कोरगांवा गांवांत आमकां एक इंडोर स्टेडियम आनी आमकां फुटबॉल ग्राउंड तोय बी इनॉग्रेशन जाल्लें आसा। अश्यो खुबश्यो गोष्टी आयज आमी पेडण्यान आमच्या चडश्यो म्हाका दिसता कितल्यो 1500 काय कितें आमच्या पोल्स आमच्या
इंटरनल रोड सगळ्या इंटरनल रोडाक कांय आमच्या लायटी पेटतात. कितलेशेच वर्सां जाली ह्या एका लायटीक पेटना नासल्यो कित्याक पोलूच नासले. ताका लागून आयज इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचो सुदीन ढवळीकर सर खूब बरें काम करता. आमकां तेंच्यांनी बरो सपोर्ट दिलो आसा हांगासर पेडण्याक लागून. आयज आमच्या वयता त्या गांवांनी हांगासर सगळे स्ट्रीट लायटी जाल्ल्यो आसा कंप्लीट. तशेंच आमच्या खुबश्यो गोश्टी आमच्या आतां कामूय आतां फुडें जावपाचें आहा. आमच्या चांदेलचो आयज आमचो प्लांट ब्रिज चांदेलच्या ब्रिजाचे आतां थोड्या दिसांनी तेय इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. अंडरग्रावंड तो ब्रिज तोय तेजेय बी इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. तशेंच हणकणे एक स्कूल ते स्कुलाचें आमकां तें इनॉग्रेशन जावपाचें. तशें खुबश्यो गोश्टी आमचे बीजेपी सरकार आमकां आनी आमचो डायनॅमिक सीएम तो खूब सपोर्टींग आसा आनी खूब बरें काम करता. आनी आमच्या पेडण्याक लागून ताचो खुबसो विचार आसा. आयज आमकां ना म्हणल्यार तालुक्याक लागून आयज ताणें आमकां रविंद्र भवन ते तालुक्याक लागून ते खंयसरूय जालें जाल्यार आमच्या तालुक्याक लागून आयज आमकां रविंद्र भवन मेळ्ळें आसा. खूब वर्सां जालीं आमचो पेडण्याचें जे आमचे म्हणटात कितें पेडण्यान ही कलाकारांची खाण पूण खऱ्यांनीच आमचे पेडण्यान ही कलाकारांची खाण ते आमकां आतां ते आमचे हे सक्सेस जाल्ले आसा जेन्ना आयज आमकां रविंद्र भवन आमकां मेळ्ळें आसा. आयज तशेंच आमचे खुबश्यो आतां म्हाज्या टेंडरान म्हाका दिसता हांवें खुबश्यो बरे ते आतां प्रोजेक्ट आमी केल्ले आसा आनी हेच्या फुडें म्हजो विचार आहा बरे बरे प्रोजेक्ट. आयज हेच्या पयलीं म्हाका दिसता केन्नाच लक्ष नासलें आमच्या स्कुलांचेर. कितलींच स्कुलां म्हाका दिसता कितले वर्सांच जालीं दिसता रिनोवेशन करूंक नासलीं. आयज आतां सगळे आमचे ह्या पावसा पयलीं सगळ्यो हांवें त्यो इनॉग्रेशन करून हे आमच्या रिनोवेशन करून घेतलेले आसा. अशीं कामां खुबशीं हांवें आतां एज फास्ट आमकां सीएमान सपोर्ट दिलो ताका लागून ही कामां आयज आमच्या कडेन हांगासर जाल्ली आसा. तशेंच हांव सांगूंक सोदता आमच्या सराक दामोनाईक सराक कितें हे आयज आमच्या तुवें आमचें लक्ष दिवचें. हेच्या फुडें बी आमकां बाकीचीं कामां आसा ती आमकां चडशीं कामां आमची आमकां यूथ आसा. युथाक लागून आमकां थोडेशे आमकां पोस्ट आमकां आमच्या एअरपोर्टार तशेंच आमकां आयुष हॉस्पिटलान हांव श्रीपाद भावकी सांगूंक सोदता. आयुष हॉस्पिटलानूय आमकां थोडे पोस्ट दिवचे आमकां भुरग्यांक लागून कित्याक आमचे भुरगे चडशे वयतात पूण भुरगे वयतात ते टेम्पररी जॉबाक. ताका लागून म्हजो एक तुमकां रिक्वेस्ट आहा हांव तितूय सरांक हांव तुमकां सांगता जे पोस्ट आसात तो पोस्ट आमकां GMR तर्फे ते आमकां पोस्ट दिवचे जे आमकां फिक्स जॉब जाय ते तुमकां. ताका लागून हांव सांगूंक सोदता की जे आमकां आयुष हॉस्पिटलानूय बी आमकां खऱ्यांनीच आमचे भुरगे आसात यूथ आसात ते युथानूय बी आमकां जॉबाक लागून हो सपोर्टींग दिवचो. तशेंच आमकां सीएमूय बी बरो सपोर्ट दिता जॉबाक लागून. तर अशीच म्हाजी कामां आसतलीं. तुमकां खबर आसा हांव कितें काम करता आनी तुमकां खबर आसा हांव तुमकां हांगासर पेडण्यान केन्नाय अवेलेबल आसता आमच्या घरांत. तुमकां खबर आसा सगळ्यांनी म्हाका हांगासर येयल्या तितले सगळे जाण आख्ख्या पेडण्याचे लोक म्हाज्या घरा पावलेले आसात. तुमकां खबर आसा जे म्हाज्या कडेन जाता पळय ते हांव बीजेपी सरकाराक घेवन हांव कामां करून दिता. खंयसरूच पावचें ना. ताका लागून म्हाजो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा तुमी सगळे जाण वांगडा रावचे आनी जे डेव्हलप करतलो जाल्यारूच तुमी फ्युचर परत येवंक शकता. ताका लागून तुमी वांगडा रावन सगळ्यांनी आमी डेव्हलप करया. जे पेडण्यान हेच्या पयलीं इतलें घडोवंक ना ते आतां आमी घडोवन दाखोवया आनी पेडण्याक कितें तरी चेंज जावपाची खूब गरज आहा. जे सदांच म्हणटाले पेडण्यां आमी सगळे आमी लास्ट पेडण्यां पूण आमी म्हाका दिसता इन फ्युचर आमी सगळ्यां पेडण्यां हे नंबर 1 आसतले. आयज आमकां बरे बरे प्रोजेक्ट मेळिल्ले आसात जे आयज आमच्या एअरपोर्ट सारको प्रोजेक्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो आयज आमच्या पेडण्यान मेळ्ळो आसा. तशेंच आमचें आयुष हॉस्पिटल हे आयज आमकां पेडण्यान मेळिल्लें आसा. ताका लागून जे पळय प्रोजेक्ट आयज आमकां इन फ्युचर एक बरे प्रोजेक्ट येतले तेन्ना आमचे म्हाका दिसता यूथूय आमचे आमकां कमी पडटले. जे आयज जे आमी कामान हे करपाक जाय जाल्यार यूथ कमी पडटले. ताका लागून म्हजो रिक्वेस्ट आहा जे यूथूय आसा ते जे आयज आमचे एअरपोर्टार जे आयज आमचे ट्रेनींग हे स्कुलां त्या भुरग्यांनी वचून हांगासर ट्रेनींग घेवचे. जे पळय आयज एअरपोर्टार जे आमकां पोस्ट येतात ते बी पोस्ट येता तेन्ना ते ट्रेनींग जाय म्हणून सांगतात. ताका लागून आमचे भुरगे ट्रेनींग आसना. ताका लागून ही अवेरनेस जावपाची गरज आहा. जे सरपंच आहा मेंबर आहा तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक रिक्वेस्ट करूंक जाय. तेंच्यांनी ते पोस्टाक लागून जेन्ना ते पोस्टाक लागून तांकां
जेन्ना ट्रेनिंग आसना तेन्ना ते त्या पोस्टाक लागून वचप मेळचें ना. ताका लागून भुरग्यांनी ट्रेनिंग जावन रेडी रावचे. इन फ्युचर आमच्या पेडण्यान नंबर 1 जातले आनी बरें बरें जॉब आसा पळय ते आमच्या पेडणेकारांक मेळटले. आयज आमचे खुबशे प्रॉब्लम्स हांगासर सॉल्व जाल्ले आसा. तशेंच आयज टॅक्सीवाल्यांचे तुमकां खबर आहा टॅक्सीवाल्यांचे खुबशे प्रॉब्लम आयज आमच्या सीएमान हे सॉल्व करून दिल्ले आसात आनी खूब बरें दिसता जे आयज आमचे टॅक्सीवाले भाव बीन सगळे जाण आयज आमचे वांगडा आसात. आनी तशेंच आयज महिला मंडळाकूय सांगूंक सोदता जे आयज आमच्या महिला मंडळ आसा ते महिला मंडळान ज्यो क्लासीस ज्यो आमी तुमकां एवेलेबल करून दितले जे गव्हर्मेंट तर्फे जाल्यार त्योय तुमी क्लासीस घेवच्यो. ते तुमकां खंयसरूय आमचो म्हाजो सपोर्ट जावं जाल्यार तोय हांव तुमकां सपोर्ट दिवपाक रेडी आसतलो. आनी हांव म्हाजें भाशण हांगारूच सोंपयता आनी हांगा तुमकां सगळे जाण येयल्ल्या बद्दल हांव मनाक आजारसून देव बरें करूं तुमकां. त्या पयलीं तेन्ना सरपंचांक आनी पंचांक कावन्सिलरांक परत फोन येता पात्रांव मातशें एक काम कर ते हॉटलिस्ट घालता न्ही म्हजे गेटी कडेन 4 कायली घाला म्हणटा. येना म्हणून सांगणार न्ही म्हणून सगळे सांगता बरें 4 कायली घाला म्हणटा. तो बावडो मागीर कोणा तरी इंजिनियराक फोन मार आनी कोणा तरी फोन मारता आनी मातशें घालता गेले मत पडपाक जाय. तो इंजिनियर खंय वता पळयता आनी परतो फोन करता पात्रांव त्यो 4 कायली न्ही तो अख्खो ट्रकूच घालचो पडटा म्हणटा. कित्याक जाल्यार म्हणटा ती तागेले ते 2 मोटरसायकल वचपाक न्ही ते सारके गेटी कडेन भितर पर्यंत गाडी व्हरपाक मागता म्हणटा तो. जे परवडना कारण थंय पयलीं सोलींग करचें पडटा ताजेर फुलक्रावड घालचो पडटा मागीर ताजेर हॉटमिक्स घालचें पडटा ताजें बील रावपाक जाय तो भितर आपलें बील पडटलें काय ना तें सगळें आसता. पण जो मनीस फोन करता पळय ती तो याद करून आसता. तो रोखडो सांगता यो तूं दाखयता तूं फुडले फाटी यो दारान तुका पेडण्याचें पाणी काय तें दाखोवता. फोन केल्यार ताका 4च कायली याद आसता. ताका बाकीचे याद ना लाडली लक्ष्मी याद ना. ताका नरेंद्र मोदी ते पाकिस्तानाक वरून कितें घातले बॉम्ब घातले ते याद ना. आमच्या देशाक सामको येदो सर्वोच्च भोवमान दिलो तो याद ना. ताजे जागातले सगळे बाकीचे सगळे रस्ते बरे जाले व्हडलो पूल जालो खंयचो एअरपोर्ट जालो कितें जालो तें याद ना. धुवेक लाडली लक्ष्मी मेळ्ळी ती याद ना. घरांतल्या जाणट्यांक जे 2000 मेळटा त्या याद ना. खंयचेच स्किमीची याद ना. ताका फक्त त्या दिशी याद आसा 4 कायली यो तो दाखयता. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी त्या दारान वचून त्या वस्तुरेक सांगचे पडटा. सांगूंक जाय तें याद करून दिवपाक जाय. पितळ आसता पळय पितळ त्या पितळ मातशें थोडे दीस अशें दवरल्यार कांय पडटा. मागीर आमी आमटाण आनी मीठ घालून घासतानी चकचकीत करता. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ही आमटाण आनी मीठ लावन त्या सगळ्या वस्तुरेक सांगपाचा न्याय हे हांवें दिल्लें आसा ते सरकारान दिल्लें आसा. तो म्हजो राजा भारतीय जनता पार्टीचो नरेंद्र मोदी आसत किंवा तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत तांणी दिल्ले आसत. त्या खातीर आपण ह्या भारतीय जनता पार्टीक मत मारता हें सांगता. आनी कोवीड आयलो न्ही कोवीड सगळीं दिली. आमी आमच्या घरांतल्या धाकटे भुरग्यांक सुद्दां भायर वचपाक दिलें ना. गेटी भायर खंय वचप ना दारां बिरां लॉक करून भायर वचनाका. जिवाक सगळे दिले भाव कळपाक जालो दिल्ले काय ना सगळे पूण याद करात जो दिसवाड्याचेर कामां वतालो ताजें कितें जालें असल्या खंयच्या ताका बळी न पडटा. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा तो आपल्याक दिल्लें काम आनी ती मोख ही घेवन फुडें वता तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. आनी हे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्याच्या निमतान आमी तकलेन दवरुया आनी आमी फुडें या. आणि या पेडणे तालुक्यात आतापर्यंत आजपर्यंत भारताच्या स्वाभिमानाची अस्मिता हांगसरलो स्वाभिमान आणि ह्या नेटार आज पासून भारतीय जनता पार्टीची गुढी उभारून धरल्या ती आनी ही नेटान चड मतांनी आमी उभारून धरतले अशी अपेक्षा करता. विविध अशो सामाजिक वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसा ह्या योजनाच्या माध्यमांतल्यान त्या मनशाक आधार दिवपाचें काम केलें. आणि म्हणून कोविड हे सगळे करतकच सुद्दां तेंच्यांनी एक जाणलें कोविड ज्या वेळाचेर आयलो आमी सगळ्यांनी पळयलो. पण कोविड येतकच ज्या तरेन जगभर बंदी आयली पण आमचो देश तेका अपवाद उरलो. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान देशा भितर तेंच्यांनी हे सगळें आसून सुद्दां 25 कोटी जनता जी आसा ती बिलो पॉवर्टी लायन जी आशिल्ली गरीब जे लोक आशिल्ले तांकां मातशें अपग्रेड केलें. ज्या करून तांकां जाय की विकसीत भारत मागीर 2047 जातलें जगांतल्या जेन्ना नंबर 1 ताकद जातलें त्या वेळाचेर ह्या देशांतले लोक सुद्दां वयर सरूं जाय हो उद्देश तांच्यांनी दवरलो आनी काम करपाक सुरवात केली.
आणि म्हणून 25 कोटी जनता ही त्या गरिबींतल्यान वयर गेली. म्हणजे गरिबींतल्यान वयर येवप म्हणजे कितें, जाका आमी गरीब कोणाक म्हणटात, जाका रावपाक घर ना, ताका प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान घर मेळून दिलें. ज्याच्या घरान संडास नसत जाल्यार स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान संडास मेळून दिलो. ज्याच्या घरान उदक नसत जाल्यार ताका त्या हाच्या माध्यमांतल्यान तांकां उदक दिवपाचें काम केलें. आणि एखाद्याच्या घरात गरीब असत जाल्यार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमांतल्यान त्या फॅमिलीक फुकट तांदूळ किंवा गंव दिवपाचें काम केलें, जेणे करून ह्या देशांतलो मनीस भुकेर मरपाक जायना. आनी म्हणून आमी पळयतात टीव्हीर एक दीस सुद्दां येना कोण तरी भुक्यान गेलो, कोणाक उदक ना म्हणून जगलो मृत्यू जालो. पयलीं आयकताले टीव्हीचेर, आनी त्या वेळार आयकताले ते सोडून दिताले, लोकांक अपेक्षाच नासली. पण हे सेन्सिटीव सरकार, हे सरकार जे आसा ते नरेंद्र मोदीचें सेन्सिटीव सरकार. आणि म्हणून पहलगाम जम्मू काश्मीरात जर एखाद्या ट्युरिस्टाची हत्या जर जाता आसत जाल्यार देशांतल्या लोकांक ताचे कडच्यान अपेक्षा आसा की मोदीजीन वचून तांकां घुसून आमच्या सैनिकांनी तांकां बांदली अपेक्षा आशिल्ली. लोक वाट पळयताले. 10 दीस जाले, 12 दीस जाले, 13 दीस जाले. 14व्या दिसा भारत देशान म्हणजे आमी ज्या तरेन म्हणटात की आमची ताकद, आमच्या आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स हाची सुद्दां ताकद कितें आसा ही आमच्या सैनिकांनी दाखोवन दिली आसा. आणि हे दाखोवपाक एक खंबीर नेतृत्व लागता. ते नेतृत्व नरेंद्र मोदींच्या हाच्या भितर आसा. आणि म्हणून आमी सगळे त्या पार्टीचे कार्यकर्ते आसात. आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा की येणाऱ्या दिसांनी आमी लोकांक कन्विन्स करूंक जाय. आमी बऱ्याचदा आयकतात आनी सोडून दितात. हे न करता आमकां स्वताक आमकां दुसऱ्याक कन्विन्स करपाक जाय. भारतीय जनता पार्टी कितें, कारण नवीन तो भुरगो 2014 ज्या वेळाचेर मोदीचें सरकार केन्ना नासलें, काँग्रेस तेन्ना सरकार तो भुरगो एखादो 10 वर्साचो आसलो, आज तो 22 वर्साचो. त्या भुरग्याक 2014 पयलीं देशांत कितें आसा हें खबर ना. तो केवळ आज जें पळयता, आज कितें आसा देशांत तें पळयता आनी त्याच्या नंतर तेजें डिस्कशन करता. आनी त्या त्या पयलीं कितें आशिल्लें, कशा पद्दतीचें सेन्सिटीव नासलेलें सरकार केंद्राक आशिल्लें, कशा पद्दतीचें करप्शन केंद्राक आसतालें हें पळयल्लें, अशें सरकार आशिल्लें. पण आज आमी पळयता 2014 ते आतां पासून सरकार बरें चलून सुद्दां एक पयशाचो करप्शनाचो चार्ज नरेंद्र मोदीजी किंवा त्याच्या मंत्रिमंडळाचेर पडना. भाऊय आमचे 2014 पासून त्यांच्या मंत्रिमंडळात आसा. हे वेगळो फरक आसा. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आज नरेंद्र मोदीचें जें स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047, आणि हे स्वप्न जर आमकां साकार जावपाक जाय आसलें जाल्यार आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. सदोदित कार्यकर्त्यांच्या मदीं म्हणजे प्रत्येक फावटी आपले कार्यकर्ते येतात, नेते येतात, सगळ्यांच्या मदीं एक आसा उत्साह वाडत आसा. आमकां सत्ता कित्याक जाय? आमकां भारतीय जनता पार्टीक सत्ता जाय कित्याक? हांव मुद्दामून तुमकां विचारता, कित्याक जाय? कित्याक जाय? लोक सेवा करपा खातीर, देश सेवा करपा खातीर, अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय हे काम करपा खातीर. आमकां देश सेवा म्हणटा आसतना देशाची सेक्युरिटी आमकां टायट करपा खातीर जाय. आमकां सत्ता, हांव आमदार, तो मुख्यमंत्री, तो मंत्री हे करपा खातीर नाका. आमकां मुख्यमंत्री म्हणून मिरोवपा खातीर नाका. तुमी मुद्दामून काडून पळयात. भारतीय जनता पार्टी अशी पार्टी आसा ज्या पार्टीन देशाचो पयलीं विचार केला. नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी आनी थर्ड आमी. आमकां सगळ्यात पयलीं देश प्रथम. कितेंय तरी जालें आसत जाल्यार त्या देशाची सेफ्टी, देशाची सेक्युरिटी, देश ग्लोबली पावर ह्यो गजाली पयलीं, आनी मागीर आमकां पार्टी. आमी पार्टी पयलीं म्हणना. आनी तिसरे आमी. अशी भारतीय जनता पार्टी आसा. आनी म्हणून तर आमी ह्या सगळ्या खातीर देशा खातीर काम करपा खातीर आमकां सत्ता जाय, आमच्या खातीर नाका. आमी सातत्यान सांगत आयला. तुमी जर पळयशात ह्या देशाचो इतिहास काडून मुद्दामून पळयात. बरेचशे फावटी आमी नवीन भुरगे आसात किंवा जाणटे ताका इतिहास एकएकदा वाचिनात. 75 वर्सां जाली देश स्वतंत्र जावन. 17व्या वर्सा सोंपत येयले, 77व्या वर्सान आहा. गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली. देश जेन्ना स्वतंत्र जावन जर 75 वर्सांत ही देशाची परिस्थिती आसा कित्याक ताका जबाबदार काँग्रेस आसा. पयलो प्रधानमंत्री कोण जालो? कोण जालो? जवाहरलाल नेहरू जालो. दुसरो कोण जालो? मागीर कोण जाली? इंदिरा गांधी जाली. ती तेजी कोण? ती तेजी कोण? चेडू. ताच्या उपरांत प्रधानमंत्री कोण जालो? राजीव गांधी जालो. बरी. आनी मातसो थोड्या वेळाक लोकांक दितात थोडे टायम बी मातसो तूं रामाचे आपूण जाता बी म्हणून. ते ताणें वचना.
राज्यभर तो त्याचा कोण हा कोणाचो हा म्हणजे नेहरूचो कोण नेहरूचो नातू झालो बरोबर काय ना त्याच्या उपरांत कोण झालो खूप जण झाले मध्ये एकटो दुसरो होता एक जण झाले ते सगळे कोणी बसयल्ले काँग्रेसीनूच बसयल्ले आणि रिमोट कोणाकडे असलो रिमोट कोणाकडे असलो सोनिया गांधी कडे पक्षाकडे ना पक्ष विचारा सोनिया गांधी एकटीच रिमोट चलयताली तेका टाक करून लागलो काय चल म्हणटाली फुडें उलय म्हणटा उलोवपाचो बंद म्हणटा बंद मागीर कोण जालो मनमोहन सिंग बऱ्याच जणांक खबरूच ना विचारले तेका म्हणटा उलयत जाता खूप जाण विचारले आता याद बीत ना आतांच्या भुरग्यांनी याद ना तो कितली वर्सां आसलो तब्बल 10 वर्सां आसलो आता जसं आम्ही म्हणटा पळय गोंयांत आमचे डबल इंजीन सरकार तेन्ना केन्ना म्हणटलें तेंच्यांनी केन्नाच म्हणूंक ना आमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा कित्याक एक इंजीन मोदीजीचे व्हडल्या फुडें तितून भाऊ बीन बसता दुसरें इंजीन हांव चलयतां ओके प्रवीण बीन बसता त्या इंजिनान आनी रेल्वे फास्ट पळता आमची तेंची रेल्वे एक इंजीन येवटेन आनी एक इंजीन येवटेन दुसरे वाटेन 2 इंजिनां आसली मनमोहन सिंग आसतना 10 वर्सां आमचे संविधान थंयसर करून गेले तेंच्यांनी केल्ले तेंय संविधान आसूनी तेंचोय मुख्यमंत्री तेकाय प्रधानमंत्री म्हणत आमचो प्रधानमंत्री वयतलो तर तेकाय प्रधानमंत्री म्हणत आनी थंय जर वयतले आसत जाल्यार भारतांतल्या नागरिकांक पासपोर्ट जाय म्हणपा लागले अरे आमच्याच देशात जर आमी वयतले तर आमकां पासपोर्ट कित्याक जाय म्हणजे इन शॉर्ट इट इज अ फॉरेन कंट्री पासपोर्ट जाय तो तेन्ना श्यामाप्रसाद मुखर्जीन आपल्या पदाचो रेजिग्नेशन दिलें मंत्रीपद आपले सोडले या अखंड भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर तांच्यांनी सांगलें की ना या देशात 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा या देशात 2 संविधानां केन्नाच आसचीना या देशात 2 प्रधानमंत्री केन्नाच आसचेना आणि या देशात 2 झेंडे केन्नाच लागचेना एकूच आसतलो तरी सांगलें आपले रेजिग्नेशन घेयात आपले नाका आणि आपण विदाउट पासपोर्ट फाल्यां जम्मू काश्मीरात वतलो विदाउट पासपोर्ट हे रेल्वेत बसून जम्मू काश्मीरात गेले जम्मू काश्मीरातूय तेन्ना ह्यांचेच काँग्रेसीचे सरकार ताका अरेस्ट केलो एक दीस जेलीन दवरलो आणि दुसरे दीस डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचो गूढरित्या मृत्यू जालो जेणी बलिदान दिले जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है म्हणत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते व्हड करायची भारतीय जनता पार्टी आसा हे तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता भारतीय जनता पार्टी कशी तशी जावना भारतीय जनता पार्टी या अखंड भारताचे स्वप्न पळोवपाक जाय आसले आणि म्हणून तर जे दिसा बलिदान श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे जाले ते दिसाच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ठरयले या देशात 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा असंख्य कार्यकर्ते कितलेशेच फावटी त्या लाल काश्मीरात जम्मू काश्मीरातल्या लाल चौकात तिरंगो लावपा खातीर गेले आणि परत एकदा एवढ्या खूप फावटी सगळे जाण गेल्यात बरेचशे फावटी म्हणजे ताच्या उपरांत अटल बिहारी वाजपेयी प्रमोद महाजनजी सगळे म्हणजे भाऊ सुद्धा गेला 2013 आली हांवें कित्याक सांगता जम्मू काश्मीरात पयलो पहलगाम अटॅक जाला ताज्या वयल्यान हें म्हाका सांगपाचें तुमकां याद जाली हांव येता त्या विशयाचेर 2013 हांव स्वता जम्मू काश्मीरात गेला आमदार आसतना अनुराग ठाकूर हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल तिरंगा लहराव लाल चौक लाखांनी